आम्भे शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसारे फल देवाको पुरस्कार आम्भ संगरे अछि। प्रभु को लोक माने परमेश्वर शीघ्र आगमन करिवे आउ प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसारे से दिन कर्म अनुसारे फल मिलिबो। से दिन दयार दिन हेबो नाही, से दिन क्षमार दिन हेबो नाही। जो दिन प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसिले से दिन करुणा प्रेमर व्यवहार से करिवे नाही, जेहेतु से दिन से सत्य व्यवहार करिवे आउ केवल न्याय व्यवहार करिवे। एणु आजी दया पाइबार समय, आजी क्षमा पाइबार समय, आजी परित्राणर दिन, वर्तमान अनुग्रहर दिन, वर्तमान पाप क्षमा पाइबार सुजोग अछि। वर्तमान प्रेम दया अनुग्रह रे परिपूर्ण ईश्वर आमको दया करिवे, क्षमा करिवे, पाप क्षमा देवे, परित्राण देवे, शक्ति देवे, प्रेम रे आशीर्वाद करिवे। किंतु जो दिन से द्वितीय थर आगमन करिवे से दिन केवल से कर्म अनुसारे यथार्थ फल देवे। आजी जो परमेश्वर को आपण देखुछंती बा जानुछंती पाप करी थिले भी काहारी काहारी को दंड मिली नहीं, तो से दिन आपण टिके परमेश्वर को अलगा रूप को देखिबे। बेले बेले पापर वेतन दंड विलंब रे मिले। दाऊद व्यभिचारी हेले 9 मास विलंब हैला पापर वेतन पाइबा पाई। एणु काहारी काहारी को अकस्मात दंड मिली तो काहारी काहारी को विलंब रे दंड मिली। बत्सेबा गर्भवती हैला, संसार बायोलॉजी नियम अनुसार 9 मास न हेले संतान प्रसव हुए नहीं। आउ 9 मास प्रायतः हेछि संतान प्रसव हेछि। से दिन परमेश्वर नाथन को पठाई दाऊद को दंड घोषणा करि सुनाउछंती। दाऊद निज कर्मर दंड 9 मास पर भाईले 9 मास तांग पाई अनुग्रहर समय थिला। काले से जदि फेरी आसी थांते हुए तो क्षमा पाई जाइथांते। एणु ईश्वर लोक माने जदि केही एठारे पाप करिकी अछंती आ आपनकु दंड मिली नाही तो भावंतु नहीं कि सबुदिन परमेश्वर आपण को एमिति ही पाप करिथिले भी दंड न देकी चलिबे। जेहेतु से काहारी काहारी पाई टिके अनुग्रहर जुग होइथिबारु से समय बढ़ाई दियंते। बेले बेले आमे पाप करिकी भी दंड तत्क्षणात पाई न थाओ। जेमती हारणकर पुओ दुईटा पाइले नागव बिहु से मानको ऊपर अग्नि प्रकाशित हैला। आओ से माने तत्क्षणात पापर दंड पाइकी मरीगले। सदा प्रभु को समागम तंबू द्वार निकटरे प्रभु को लोक माने बेले बेले आमे सेमिति दंड पाउना। लेवियो 9 अध्यायर 20, 21, 22, 23, 24, 10 अध्याय 1, 2, 3 जदि आमे देखो 2 जन युव जाजक माने मरीगले।
ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକ ଇତର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ଭୁଲ ଥିଲା। ଇତର ଅଗ୍ନି, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନିକୁ ଧୂପ ଦେଲେ, ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। এইটা কোন ব্যভিচার পরি পাপ কি? এইটা কোন নরহত্যা পরি পাপ কি? এইটা কোন চোরি পরি পাপ কি? যুব যাজক মানে টিকে উদ্যোগী হেলে ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଆଁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ସେତିକି ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଇଲେ। ବକ୍ତା ମାନେ କେତେ ତ୍ରୁଟି କରିଦେଇଥାଉଛୁ, ଯାଜକ ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ବକ୍ତା ମାନେ କେତେ ତ୍ରୁଟି କରିଦେଇଥାଉଛୁ। ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଅନୁଗ୍ରହ ଦାତା ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଶୟତାନକୁ ଜୟ କଲା ପରେ, କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁ କି ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏପ୍ରି 4 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଝିବ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ଏଣୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ନେତାମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି, ରାଜାମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି। ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ଅଧିକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଚାଲୁନା କାହିଁକି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନର ବିଶେଷତା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏପ୍ରି 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 15-16 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଇନ୍ ଆୱାର ଇନଫର୍ମିଟିଜ୍। ତା ମାନେ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା, ସ୍ୱଭାବ ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ଯଦି ଚରିତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସିମ୍ପାଥି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ମହାଯାଜକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି କୌଣସି ପାପରେ ପଡିଛନ୍ତି, ମା ବାପାକୁ ଯଦି ପାପର କଥା କହିଦେବେ, ହୁଏତ ମା ବାପା ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଧମକ ଦେବେ, ଗାଳି କରିବେ, ମାଡ଼ ମାରିବେ। ଏଣୁକରି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବାପାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ହୁଏତ ସେ ପାଳକ କ୍ଷମା ଦେଇ ତ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ଆଗ ପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ନିଜର ଭୁଲ ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ
କହିଦେବ ସେ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଠାରୁ ତାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବସିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତାରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ? କାହିଁକି ସେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ସିଂହାସନର କାମ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା। ସେ ସିଂହାସନ ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ସେ ସିଂହାସନ କେବଳ ଦୟା କରିବାର ସିଂହାସନ, କ୍ଷମା ଦେବାର ସିଂହାସନ। ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯୀଶୁ ତାହାର ସମର୍ପଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ, ସେ କ୍ଷମା ପାଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ସେ କ୍ଷମା ପାଇଛି, ସେ ଦୟା ପାଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ବରଂ ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇ, ପଢନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି, ଯୁବାମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ବାଳକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ଯୀଶୁକୁ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା। କେହି ଯଦି ଯୁବକ ଲୋକ ଭାବୁଛି ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଖରାପ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି, କିଛି ଭୟ କରୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହଉ ନାହିଁ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ତୁମ ପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ 100କୁ 100 ପାସ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ କଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମାଡ଼ ଖାଇକି, ନିଜେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ଆମକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଦୟା ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ କେହି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକି ଯାଏ ତାକୁ ସେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯୁବାମାନେ ମୋବାଇଲ ଏଡିକ୍ସନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୁବାମାନେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିର ଏଡିକ୍ସନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୁବାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଏଡିକ୍ସନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୁବତୀମାନେ ନିଶା ସେବନର ଏଡିକ୍ସନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ବହୁତ ଘୃଣ୍ୟ ପାପର ନିଶାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡଦାତା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାତା ହେଇକି ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ, ଖୁଦା ମେହରବାନ ତ ଗଧା ବି ପେହରବାନ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ହେଇଯିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ଚର୍ବି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାପରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ 16 ପଦକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଆସ, କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଆମର ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇକି ଜିତିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସ,
कौन पाइबा निमंते सिंहासन निकट को जीवा कृपा प्राप्ति कृपा कहा को डाकुछंती दुर्बल लोक माने चोर को डाकुछंती मदुआ को डाकुछंती व्यभिचारी को डाकुछंती गुप्त पापी को डाकुछंती अधर्माचारी को डाकुछंती सुनंते 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 केही आपनकर पाप जानिले मध्य आपनको प्रेम करिवे नाही किंतु जणे हमर एकमात्र प्रभु तांको परि केही नाही से हमर गुप्त प्रकाश सकल विषय को जानिले मध्य से कृपा देवे तामाने से साहाय्य करिवे आपनको से पापर मुक्त हेबा पाए एथि पाए से सिंहासन रे बसिछंती आ से अपेक्षा करूछंती ताहेले से सिंहासन निकट को जीवा को पड़िबो एटा हेउची शर्त से सिंहासन निकट को जीवे केमती लेखा अछि उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते साहस रे जाओ साहस रे जाओ गोटिए चोर जदि पुलिस निकट को जीव ताकू टिके साहस दरकार केते बेले चोर को साहस होबो जेते बेले चोर आत्मसमर्पण करिबो हाथ उठाई देबो सरेंडर करि देबो ताकू साहस मिलिबो जे मो वर्तमान सरेंडर करि देछि मते माने मारिबे नाही नले शूटिंग साइट बोले कहती परा शूटेड साइट ना शूटिंग साइट एमती कौन देखो देखो हाँ हाँ शूटेड साइट देखो देखो बोले मारी दिया प्रभु को लोक माने जदि से सरेंडर है कि जीव ताकू मारी देना ताकू बंची देना एनो एठारे पापी दुर्बल मानकु प्रभु कहउछन्ति साहसर सहित आस ता माने साहस सेते बेले मिलिबो जेते बेले जणे सरेंडर करिवो समर्पण करिवो मो आउ एमिति करिबि नाही मो आउ एई भूल करिबि नाही मो जहा भूल करिछि मो दुखित अथे मते क्षमा दिया जाओ सरेंडर अर्थ से आथे निजको सरेंडर करि देबो निजको समर्पण करि देबो पाप स्वीकार करिब सुन 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 ए अनुग्रह सिंहासन निकट को जीवा पाई हेले साहस दरकार साहस पाइबा पाई हेले समर्पण दरकार समर्पण करिबा पाई हेले पाप स्वीकार दरकार निजर प्रतिश्रुति दरकार कि आउ मु भूल करिबि नाही जे एमिति स्वीकार करिब प्रतिश्रुति देब समर्पण करिब ताकू मरा जीव नाही ताकू साहस मिलिबो मु आपनको कहबा पई चाहे जदि एठारे केही भी अछंती पापरे अछंती अनुग्रह सिंहासन निकट को जानतु समर्पित है कि जानतु सरेंडर है कि जानतु से आपनको दंड देबे नाही काहेकि अनुग्रह सिंहासन रे बसिछंती हाँ किंतु जाइकी आसिला परे पुणी पाप करिवे ताहाले दंड अछि बारंबार जदि पाप को दोहराइबे ताहाले दंड अछि प्रभु को लोक माने ता माने वर्तमान प्रभु यीशु अनुग्रह सिंहासन रे बसिछंती प्रत्येक को क्षमा देबा किंतु सुनत ए सिंहासन रु उठिबा समय पाखे आसिलानी ए सिंहासन रे से बेसी दिन बसिबे नाही बसिकरी प्राय 2000 वर्ष ही आउ अधिक ए सिंहासन रे बसिबे नाही ए सिंहासन रे बसी छंती किंतु जेउ दिन से आगमन करिवे गुप्त आगमन हेई जिवो राप्चर हेई जिवो प्रभु को लोक माने तापरे जेतेबेले विचार दिन आसीबो अनुग्रह सिंहासन रे उठिबे आउ गोटिए सिंहासन रे बसिबे बाहर करंतु प्रकाशित वाक्य 20 11 12 13
ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଓ ତଦୁପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟା ଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟା ଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେଦିନ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରୁ ଉଠିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ସେ ସିଂହାସନର ନାଁ ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ। ତାମାନେ ଧଳା ସିଂହାସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ସିଂହାସନ, ସେଇଠାରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଏ ସିଂହାସନ ଧଳା ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କଳା ରଙ୍ଗ କି ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଏବେଠୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଭଲ ହବ ବୋଧେ। ପୁଷେରୁ ଏବେଠାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ତେବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ଫଳ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବିଚାର ସରିଯିବ। 11, 12, 13, 14, 15 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତାହେଲେ ଖାଉଛି ପ୍ରକାଶିତ 3:21। ସେ ସିଂହାସନରୁ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପାପ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୀକାର ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆଗମନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଭୂତ ପାପ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବି ବସାଇବେ ପାରିବେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହା ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବସିକି ରହିବେ। ତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ଆପଣ ଝାଡୁ ପୋଛା କରିବାକୁ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରିୟ କାମ କରିବା, କୃଷି କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୟା କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯିବ, ଯେହେତୁ ସେଦିନ ବିଚାର କରାଯିବ। ବିଚାର କରାଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି କେହି ବିଚାରିତ ହେଲା ବେଳକୁ କର୍ମ ତାହାର ବିଚାରିତ ହେବ, ତାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ସେଦିନ ବିଚାର ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି କେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଦିନ କଥା ବାଇବଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 14ରୁ 27 ଯାଇ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କଥାକୁ 5 ଭାଗରେ ତୁଳନା କରିକି ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 13ରୁ 27 ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ବତରେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ବସିକି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ
से विचार दिन कथा कहले 13 पदरे से कहते गोटे उदाहरण दौरान संकीर्ण द्वार द्वितीय उदाहरण दौरान संकीर्ण पथ 14 पदरे तृतीय उदाहरण दौरान भल फल फलिब भल गछ ताको हणाजिब नाही विचार दिन क्या तो हणाजिब क्या तो छाड़ी दिया विचार दिन संकीर्ण पथ दे जीवा लोक ही जीवन में प्रवेश कर प्रशस्त पथर लोक विनाश जाकि पहुंच संकीर्ण द्वार दे जीवा लोक विचार दिन से जीवन स्थान पाइब किंतु प्रशस्त पथ द्वार दे जीवा लोक विनाश जीव एणु विचार दिन रक्षा पाइबे 5 गोटी एग्जांपल 13 पदर 28 पदर जीशु कहते विचार दिन रक्षा पाइबा हेले प्रथम आपण को संकीर्ण द्वार दे जीवाको हम द्वितीय संकीर्ण पथ तृतीय भल गछ भाव भल फल फलिबा हेबो नहेले 19 पदरे हणा जीव नियारे पकाजिबो चतुर्थरे मते प्रभु प्रभु बोली कहले हेबो नाही स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करिबाकू पड़िबो ताहेले जाइके से दिन रक्षा पाइबो भाववाणी कहिला वाला है हिलिंग करिला वाला है भूत छड़ाइला वाला है पितांको इच्छा यदि साधन करि नाही से रक्षा पाई परिबो नाही तार सब सेवा कार्य वृथा प्रभु लोक मैंने पंचम एग्जांपल से देउछंती 24 रु 27 पदरे जड़े पत्थर उपरे गृह निर्माणकारी आउ जड़े बाली उपरे गृह निर्माणकारी এই 5 गोटी उदाहरण गोटे कथा को बुझाउछि संकीर्ण द्वार दे जीवा लोक जहा संकीर्ण पथ दे जीवा लोक भी ताहाते भल फल फलिबा जहा ताको हणा जीव नाई नियारे बा नरकरे पका जीव नाई तेबे भल फल फलिबा गछर अर्थ जहा संकीर्ण द्वार दे जीवार अर्थ ताहा पुणी कहार घर भांगिकी विनाश हेब नाही जे पत्थर उपरे मल दुआ करिछि संकीर्ण द्वार दे जीवार अर्थ जहा भल फल फलिबार अर्थ ताहा प्रभु को लोक माने पत्थर उपरे मल दुआ रखिबार अर्थ भी ताहा आज मु ताहाकु कहिबाकु जाउ नाही किंतु अति शीघ्र आपण माने ताहा पाइबे एनो एठारे 5 गोटी एग्जांपल देले विचार दिन रे एई प्रकार कर्म करिबा लोक रक्षा पाइबो पुरस्कृत हबो जे संकीर्ण भावरे संकीर्ण रास्ता को बाछि नहीं जे से रास्ता रे बहुत किछि धरि कि जाई हबो नाही लोटो जिंदे बेले बाहर पड़िले सदम गमरारू किछि नहीं कि जाई नाहंती अब्राहम बाहरिले मेसोपोटामियारू किछि नहीं कि जाई नाहंती सब छाड़ी की गले माने प्रभु को लोक माने प्रभु जहन बाहरी पड़िले जेरूसालेम रू जिहुदार पर्वत रे जाई रहिले किछि नहीं कि जाई नाहंती दानिएल राज भोग कले नहीं राजमहल रे रहिले मध्य संकीर्ण रास्ता दे गले तामाने दुनिया रो सब भोग विलास को नहीं कि विचार दिन रे आपण रक्षा पाई परिबे नहीं एवं करी प्रभु के लोक माने से शीघ्र आसुछंती आमर से दिन सब कर्मर फल मिलिबो एणु आमे अपना कर्म को समीक्षा करू मु आपण मानक आज जहा कहबा पई चाहूची
ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର କର୍ମର ଫଳ ତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ମାନ ଫିଟାଇକି ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ତାହାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାହା 12 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟା ଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟା ଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। 13 ପଦରେ ପଢିଦିଅ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। এই 2 পদরে আমি দেখুছু প্রত্যেকে ক্ষুদ্র কি মহান প্রত্যেকে আপনা আপনা কর্মানুসারে বিচারিত হেলে। আর পরমেশ্বর সেদিন 7 গোটি পুস্তকକୁ ফিটাইবে। পুস্তক ମାନ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଭିତରୁ 2 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକରେ ନିହାତି ନା ଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏ 7 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ସେଦିନ ବିଚାର ହେଲା ପରେ ନର୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କଣ ଏ 7 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିବି ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ। ମଲାଖି ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ 3:16 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକର ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହା ଶୁଣିଲେ। ଓ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଲେଖାଗଲା। এই ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ପାପ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଚୁଗଲି ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରିବେ ସେମାନେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ଅନ୍ୟର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁଡାଇ ଦେଇଥିବେ। ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ନିଜର ପାଷ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କଥା ହବ। ସେ ନିଜର ବିଶପ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କଥା ହବ। ସେ ବଡ ବଡ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କଥା ହବ। ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଇବଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବାଇବଲରୁ କହିବି, ଯେ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଦୀରୁ କହୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ସେବକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କଥା ହେଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ କୁହେ କହିବାର ଥିବ ତ ମୁଖାମୁଖି କହିବି, ନହେଲେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଭାବ, ହାରଣ ବୟସରେ ବଡ, ମରିୟମ ବୟସରେ ବଡ, ଦୁଇ ଜଣ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ସାନ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ କଥା ହେଲେ। କାହିଁକି କଥା ହେଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ ଭାଇର ବିଷୟ ଟିକେ ଭୁଲ ଲାଗେ। ସାନ ଭାଇ କିଏ?
मूसा कौन बोली कथा है गणना 12 अध्यायर 1 2 3 4 5 6 पढ़ा दरकार नाई मूसार मैरेज को नहीं कथा हेले आओ से माने मूसा को सम्मान देले नाई भय कले नाई हेणु परमेश्वर कुष्ठ रोग आघात कले मु कहवाई चाहे आपणकर लीडर आपणकर डायरेक्टर आपणकर बिशप आपणकर महामान्य पालक मान विरुद्ध रे जमा कथा बोलते हैं जड़े भजन करवा लोक केबे कथा हम ना कहीं जड़े अमालिक आसिक कहला मु साउल को बध कली साउल राजा प्राण जाऊ नथिला मु बध कली दाऊद दुख कले कहले अमालिक को मार दिया अभिषिक्त विरुद्ध रे पाटी खोलिबा हाथ उठाइबा महंगा पड़े मु आपनको कहबा चाहे जे कहिबी प्रभु को भय करिवो से केबे हेले कोनोसी लोक विरुद्ध रे पाटी खोलिबो नाही आलोचना करिवो नाही चर्चा करिवो नाही मु मध्ये आपनको अनुमति दउछि आपनको जदी मोर किछि भूल देखा गला आसिकी मते कहत सोशल मीडिया रे कहत नाही जदि ताहा यथार्थ मु स्वीकार करबी ग्रहण करबी जदि ताहा ईर्षार दुर्गंधर बासना हिथिबो ताकू एंटरटेनमेंट करा जाय परिबो नाही जदि काहारी को भी आपण किछि कहबा को चाहुछंती भलो पाउछंती ताकू व्यक्तिगत जाय कि कहंतु सोशल मीडिया रे कहंतु नाही ता साइबर क्राइम होते ताहा अपराध होते सोशल मीडिया मनोरंजन सामाजिक मंच होते सेठारे लोक टाइम पास पाई मनोरंजन पाई भेट घाट करती ताकू आमे मिनिस्ट्री रे यूज करूछु काहाको आपण हट करि पाइबे नाही करिवे कानूनी नियम अनुसार दोषी हेबे जहा हबो हबो अलगा कथा किंतु ईश्वर को भय करिबा लोक माने केबे कारी विरुद्ध रे कथा कहि पारिबे नाही कुष्ठ रोग गले कहीं मूसा विरुद्ध रे कथा परमेश्वर आमर सबु कथा को पुस्तक लिखुंट आपण जहा कथा होउछंती पुस्तक लेखा होछि कार चुगली करुछंती कार भल बोउछंती का विरुद्ध रे षडयंत्र करुछंती फोन रे कथा होउछंती कोन कथा होछि सबु कथार रेकॉर्डिंग चलीछि दुनियार गिगाबाइट मेगाबाइट टेराबाइट जहाँ भी बाइट अच्छी ताठारु अधिक परमेश्वर स्टोरेज अच्छी गोटे पुस्तक परमेश्वर सब रेकर्डिंग करुछंती आपण कौन कथा होउछंती कहा विषय रे कथा हेउछंती प्रभु को लोक माने ए सब कथार विचार हेबो से दिन केही रक्षा पाई पारिबो नाही एणुकरी सावधान हेउंतु किंतु मलाखी आमे पढ़िलु जो माने सदा प्रभु को भय करंती से मानक पाई स्वतंत्र रे प्रभु गोटे स्मरणीय पुस्तक रखिबे काहेकि तांको पुरस्कार देबा पाई एओ प्रभु को लोक माने मु आपनको कहबा पाई चाहे आपनकर कथा वार्ता रे केबे हेले पाप प्रकाशित न हो सदा प्रभु को भय जदि रहिबो से कथावार्ता रे भय प्रकाशित हेबो से कथावार्ता रे पवित्रता बाहरिबो से कथावार्ता रे कोमलता अनुग्रह ईश्वर रो भय देखा जिवो आउ सुनंतु 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 विचार दिन रे जेतेबेले पुस्तक फिटाई दिया जिवो आपनकर लाभ पराजिवो कहा जिवो ए व्यक्ति रो कथावार्ता रो एहा रेकॉर्ड आपण तो शुणिबे आपण स्त्री भी शुणव क्या सहित कौन कथा स्वामी भी शुणव पुओ झील भी शुणिबे हाँ जो स्वामी माने निज स्त्री छड़ा अलग स्त्री सहित गुप्त रे कथा होउछंती से दिन सब शुणाई दिया जो माने स्वामी थाउ थाउ अलगा स्त्री अलगा पुरुष सहित कथा होउछंती सब
सबू रेकर्डिंग बाहर को आसो प्रभु लोक माने कहीं पुस्तक फिटाई की जज करिवे तो भल कथार भी रेकर्ड बाहर को आसो भय करवा लोक मानकर भी रेकर्ड बाहर को आसो निर्भीक दाम्भिक दुस्साहसी दुष्ट मानकर कथबार्तार भी रेकर्ड आसो कहीं परमेश्वर जेतेबेले आपण को मनोनीत करिसंती आपणकर सबु कथार से विचार करिवे एणु शेष काଳରେ बुद्धिमान लोक माने नीरव रहिबा शिखंती लुक 4:22 पढ़ंतु आमर कथबार्ता केमिति हेले आमे रक्षा पाइछु आउ समस्ते ताहांको संबंधरे साक्ष्य देबाकू लागिले ओ ताहांको मुख निर्गत अनुग्रहर वाक्यरे चमत्कृत हेले पुणी से माने कहिबाकू लागिले ए कोन जोसेफर पुत्र नुहे आउ थरे पढ़ आउ समस्ते ताहांको संबंधरे साक्ष्य देबाकू लागिले ओ ताहांको मुख निर्गत अनुग्रहर वाक्यरे चमत्कृत हेले पुणी से माने कहिबाकू लागिले ए कोन जोसेफर पुत्र नुहे कलोसियो 4:6 मध्य पढ़ंतु ତୁମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର ପୁଣି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଉ ଯେପରି କାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିପାର ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ कि प्रकार कथबार्ता शुणु आम चेष्टा करने को पड़ो आमर कथबार्ता भी जीशु को पढ़ कहीं आमर सबू 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 जीशु को परी न हेले जीशु सिंहासन जीशु राज्य जीशु देश में आम जापर सबू से डुबन ने आपन को डुबन ने पड़ो से पवित्र आत्मा पूर्ण हेले आपन को हेबा पड़ो से नम्र हेले आपन को हेबा पड़ो से तांको छोट लोकर पाद धोइले आपन को सेमती सेवा करबा पड़ो से अपनार क्रूस नहीं गले आपन को जीवा पड़ो से मृत्यु को क्षय कले आपन को भी करबा पड़ो से पुनरुत्थित हेले आपन को भी हेबा पड़ो एणु जीशुकर सब विषय आमर आदर्श होते आमर रोल मॉडल होते आमको फॉलो करने को पड़ो से भीतर गोटे है जीशुकर कथबार्ता तांकर कथबार्ता एमिति थिला जे लोक आश्चर्य हो जाउथिले एमिति कथा जणे किपरि कहि पारुछि कोन कथा थिला जीशुकर कथबार्ता बड़ स्वीट वॉइस नथिला कहीं कहीं ना बहुत पोलाइट रे बहुत जेंटली कथा होती कहा को पटाइबा भाई हाँ टीनेज रो पिला माने टोकी मान को देखिले बड़ स्वीट भाषा रे कथा होती सेटा कहा को पटाइबा भाई दैट इज नॉट द स्टाइल ऑफ जीसस कहीं कहीं घरे पूरा चंडी साधना कला परी होउथिबे झियो माने टोका मान को सामना रे एते मीठा जे कोकिल मध्य फेल हेले टोका माने तो आइसक्रीम परी खरा तोली गला परी तोली जानती टिके स्वीट स्वर सुनले हमर मांडी पका अंचल पिला माने सेमती नहंती आपण माने भारी भलो बोलो येशू मसीह की सुनंतु स्वीट वॉइस रे जीसु कथा होते किंतु जीसु कर कथा रे अनुग्रह थिला कौन अनुग्रह थिला मु आपन को गोटे जोड़ी एग्जांपल देबे जने स्त्री जाको व्यभिचार करबा अवस्था रे लोक धरिले आनी की जीसु को पाखरे पकाई देले सब हाथ रे पत्थर धरि चंदी फारुसी माने आ कहउछंदी गुरु व्यवस्था लिखा अच्छी एमती स्त्री को प्रस्तराघात कर मरा जाओ
समस्त जिहुदी माने कहिबे एहाको मारी दियो आमे भी कहबू एहाको मरा जाओ पथरे केते फारूसी माने मरा जाओ मरा जाओ मरा जाओ मरा जाओ चित्कार करूछंती ये स्त्री डोरी की अच्छे कहीं व्यवस्था मते कहूची मार दियो मार दियो मार दियो समस्त पार्टी रे मारी दियो मारी दियो मारी दियो ए स्त्री थरुची जीशु को पार्टीर गोटे शब्द तार जीवन को बचाई देला सारा दुनिया रे समस्त शब्द मारी दियो रक्त छड़ाई दियो ताको पत्थर रे क्षत विक्षत कर दियो बोली कहला बेलू जीशु कहले कौन कहले मु तुमको पापी बोली गणना करू ना कि शब्द आ गया से स्त्री फर्स्ट टाइम मुंड उठे देखिला कौन कहूँ से स्त्री टी पढ़ु जौन लिखित सुसमाचार बाहर करतु तार 8 अध्याय तार 10 पुणी जीशु मस्तक उत्तोलन करी ताकू कहिले गो नारी से माने कहांती केही कोन तुमको दंडने बोली विचार कले नहीं से कहला केही नहीं प्रभु से तेरे जीशु कहिले मु मध्य तुमको दंडने बोली विचार करू नहीं हालेलुया समस्ते बड़ बड़ पत्थर धरी मारी देबा पय आसिले जीशु कहिले मु तुमको दंड नियो बोली विचार करू नहीं ये स्त्री देखिला एमिति कथा कहवा लीडर को मुए जाए आमे पक्का बा हेउ तो आमर कथा भी दुनिया रो सबु लोक ठारो यूनिक हेबा हालेलुया आमे वक्ता हेउ कि आमे श्रोता हेउ जीशु समस्ते जेमिति चालुथिले जीशु सेमिति चालुथिले के क्षमा देबो ना इस स्त्री को के अनाइबे ना इस स्त्री को के भलो पाइबे ना इस स्त्री को के प्राण बंचाओ बोली कहबे ना इस स्त्री को किंतु जीशु कहले मु तुमको दंड नियो बोली कहू नाही जाओ जाओ किंतु सुनो आओ बाबू करना है से स्त्री घारी है छानिया गला बोले ए लोक चाहिए कही था मु मारदेवी तोते तू असुची किंतु ये मारला नाई ये मते क्षमा दे देला आ जो माने मते मारिबा पय आसीथिले से मानकु गोटिए कथारे समस्त को एमिति फसाइला जे सब पळै गले ता माने ए लोकर कथा वार्ता रे गुडे एमिति शक्ति अछि कि शत्रु माने मते दूर हे जाउछंती पापी मानकर जीवन बंची जाउछि क्षमा मिली जाउछि प्रभु लोक माने से स्त्री को जदि आपण पछारिबे से कहब जीशु परी क्षमा दया प्रेमर कथा मु कहाठारु शुणी ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमर कथाबार्ता जीशु परी हो किंतु शुणु जीशु निकट में जे सरेंडर होता जीशुଙ୍କର बोली बहुत स्पेशल थिला आउ जी कपटी है कि भितरे कला बाहर धड़ा ही देखाणिया है कि आसुथिला मालो जीशु तार कान गरम कर दउथिले कौन बोली रे कपटी रे अंध रे सर्प रे 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 असुची अभिशप्त दुई गुण नरकरे पड़िबो से मानकु जीशु भर्त्सना करूथे कहीं केमती जीशु दुईटा विषय पूर्ण होगी आसिले दया आ सत्यता समर्पित हेबा लोक पाई दया कपटी मानक पाई सत्य व्यवहार से गले किंतु शुणुते विचार अधीन प्रभु लोक माने बहुत कथा सेठारे कहबा पाई अछि मु टिके सरदा ही जाइथिले कोन बोली कहिले 3 घंटा देबे बोली काली कहि दैथिले
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବେ ହିଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲା, ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା କୁହ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ହଁ କହିବି ପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଜ୍ଞାକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? हालेलुया, हालेलुया, पैसा लाओ, बोलो यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी लोकर हाथ टिके धरंतु आउ कहंतु आजिर वाक्य आपणक पई परि लागुछि। हालेलुया, हमर कथाबार्ता सब रेकर्ड हेउछि, आमर सब कथाबार्ता रेकर्ड होउछि, सब कथाबार्ता। प्रभु से दिन पुस्तक खोलिबे, सेठारे आपणकर सब रेकर्डिंग देखा जिवो। आ से दिन जदि आपणकर कथारे पाप देखा गला, केही आपणको रक्षा करि पारिबे नाही। एणो हमर कथा लवणरे स्वादयुक्त हेउ, आमर कथा जनकु बंचाइबार कथा हेउ, आमर कथा जनर पापकु आच्छादन करिबार कथा हेउ, आमर कथा जनकु उत्साह करिबार कथा हेउ, आमर कथा जनकु आगकु बढ़ाइबार कथा हेउ, आमर कथा जनकु रक्षा करिबार कथा हेउ। प्रभु लोक माने एणो जागु केही दया करू नथिले, तापाई जीशुଙ୍କର ओठରୁ दया निर्गत होउଥିଲା। तेणु लोक छानिया होउଥିଲେ, याଙ୍କ मुखରୁ अनुग्रहର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ होउଛି। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆମର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆମର ବୁଲିବା ରେକର୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଲା ଗୁଡ଼ି ବେପାର, ଆମେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ, କାହା କାହା ସହିତ ଯାଇଛୁ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା, ତାର 56 ଗୀତ 8 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଭ୍ରମଣ ଗଣନା କରୁଅଛ, ତୁମେ ମୋର ଭ୍ରମଣ ଗଣନା କରୁଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭର ନେତ୍ର ଜଳ ରଖିଥାଅ, ତାହା ସବୁ କଣ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, କଲେଜ ଗଲା ବେଳେ ତୁମେ କାହା ସହିତ ଯାଉଛ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ପିଲାମାନେ ବାଇକରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, କାହା ସହିତ ଯାଉଛ, ସବୁ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି ବୋଲି, କଲେଜ ଯାଉଛି ବୋଲି, କୁଆଡେ ଯାଉଛ ସାବଧାନ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଏବେ ଗୁପ୍ତ ହେଇପାରେ, ଏବେ ଲୁଚିକି ଥାଇପାରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯିବାକୁ ସେ ଗଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭ୍ରମଣ ସେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ବାକ୍ୟ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସୁସମାଚାରର ସେବାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହେବ ନାହିଁ। ପାଳକ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହେବ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁନାହିଁ, ହୁଏତ ପାଦରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହୁଏତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସବୁ ଭ୍ରମଣକୁ ଗଣି ଗଣି କରି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଭ୍ରମଣ ନାହିଁ, ସେ ଭ୍ରମଣରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାହାକୁ ବି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ତ ଶୈତାନ ବି କରେ, ପୃଥିବୀର ଏଣେ ତେଣେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଭ୍ରମଣ ଯଦି ସୂଚି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସୁସମାଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଦିନ ପୁରସ୍କାରର ବିଷୟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଭ୍ରମଣ ଅସୁଚି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଭା ମାନଙ୍କୁ, କେବେ ସେ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସଭା ହେଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ହେଲେ ସଭାର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇନଥିବ।
କେହି ସଭାକୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୋକାନ ପାଖରେ କାହାକୁ ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ, କାହାର ନମ୍ବର ନେବା ପାଇଁ, କାହା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ମତେ ଆଜିକାଲି କେହି ଆମ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଘଟଣା କଣ? ମତେ ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ଏ ଟୋକାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ବୋଲେ ହଁ ରେ ମା ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି? ବୋଲା ହଁ ହଁ, ଆମେ ତ ସାର୍ବଜନିକ ସାମାଜିକ ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବାରେ ଅଛୁ, କିଏ ବି ଚାହିଁଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମତେ ବିବାହ ହେବି ବୋଲି ବେଶୀ ଫୁସଲେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କଲା ଛାଡ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମତେ ଛାଡି ଦେଇ ଅଲଗା ଲୋକ ବିବାହ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଠିକ କଲା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିବେ ଦୟାକରି ଆମର ନାଁ ଖରାପ ହେଲା ପରି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲିକି ଯଦି ଆପଣ ମଦ ଧରି ବୁଲୁଥିବେ, ଆପଣ ଫଟୋ ଛାଡିଥିବେ ଫେସବୁକରେ, ଆରେ ଜିତୁଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଅଛି, ଇଏ କଣ ବିହାରୀ ପାଣି କାହିଁ ମନ୍ତର କଲା ପରି ହଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ସେ ଦିନ ଆସିବ କି ଲୋକ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସଭାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବାହାରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କେବେ ସେ ଦିନ ଆସିବ? କାହିଁକି ଅନେକ ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅନେକ ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପାଇଁ। ମତେ ବୁଝା ପଡେ ନାହିଁ, ଏତେ ସାଜ ସଜା ହେଇକି କେହି ଆସନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖେଇବ ତୁମେ? ପ୍ରଭୁକୁ ତ ସେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ, କାହାକୁ ତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବି ଯଦି ମନରେ ପୋକ କାମୁଡୁଛି, ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଇଏ କଲେଜ ଗଲା ବେଳକୁ, ମାର୍କେଟ ଗଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହେଇକି ଯାଉନଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ପାପ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାର ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଫୋଡା ହେଇଯାଇଛି, ପୁଅ ପିଲାଟା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପାପ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଫୋଡା ହେଇନି, ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫୋଡା ହେଇଛି। ତାପରେ ବୁଝିଲି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁଣି। ବାଇବଲରେ ଲେବୀୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନେ ସେମିତିଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ, ଧାଙ୍ଗଡି ମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉ ରୋଗ ଧରିଛି? ଜୋରରେ